አርዕስተ ዜና ተመዛበልቲና መረበቶም ክምለሱ ብምግባርን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ብምርግጋጽን ሰማዕታት ዝወደቑሉን ዝገደፉ ሓደራን ክንፍጽም ይግባእ ተባሂሉ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ልዕሊ 1150 ተምሃሮ ብቐዳማይን ካልኣይን ዲግሪ መሪቑ ካብ ወጻኢ ድማ ኣብ ጋዛ ብዘጋጠመ ጸገም ኤሌክትሪክ መዓልታዊ ህይወት ንምምራሕ መጸገሚ ኮይኑ ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተፍሊጡ ሰላም ጥዕና ይብልና ክቡራት ተመልከቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ኖን ሰዓት 1 ዝሓርናዮም ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ብምቕራብ ኣነስፋ ዝጋዓስበይ ብመላይ ምልክት ቋንቋ ዓለም ፀሓይ ሓጎስ ምሳኹም ጸኒሒት ክህልወና ክሳብ መወዳእታ 50 ጽንሑ ብኽብሪ ዓዲመ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት ዝዕለቲና ከነቐድም ልዋም ክብረ ሄዳን ከተቕርበልና ናው ከስግረኩም ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ከመይ ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት ዝመረጽናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ናባኹም ክነብሊና ምሳና ጽንሑ ምምሕዳር ከተማ ሃገር ሰላም ብምኽንያት መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ን172 ስድራ ስዋኣት ንመንበሪ ዝኸውን መሬት ዓዲሉ መዓልቲ ጀጋኑ ሰማዕታት እትንዝክር ንስድራ ስዋኣት ዝግባእ ቆላሕታን ደገፍን ክንገብር ይግባእ ዝበሉ ከንቲባ ሃገር ሰላም ኣይተ ጎይቶኦም ሃይለ ማርያም ተጠቃምነት ስድራ ስዋኣት ንምርግጋጽ ብዘለና ዓቕሚ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣለው ኣብቲ ስነ ስርዓት ዕደላ መሬት ዝተረኸቡ ዋና ማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ከላለ ሓጋዚ ሰማዕታት ዝወደቕሉ ዓላማ ንምዕዋት ንስድራ ስዋኣት ኣድላይ ክብርን ሓገዝን ምግባር ወሳኒ ከም ዝኾነ ገንዚቦም ክብል ርክብን ሓበሬታን ከተማ ሃገረ ሰላም ጸብጺቡ መግለጺ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ትግራይ ተመዛበልቲ ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ግድኡ ክጻወት ጥምረት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ትግራይ ጸዊዑ እቲ ጥምረት ብሰላሕታት ጸንቱ ዘለዉ ተመዛበልቲ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እጃሞም ክዋጽዋ ተሓሳሲቡ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ጽንተታዊ ኩናት ስዒቡ ካብ ሙሉእ ዞባ ምዕራብ ምስ ኤርትራ ዝዳወባ ወረዳታትን ምስ ክልል ኣምሓራ ዝዳወባ ወረዳታት ዞባ ደቡብን ተመዛበለ ህዝቢ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ መወዳእታን ዘይብሉ ስቃይ ይቃልዑ ምህላዎም ዝገለጸት ጥምረት ይኣክል ምንባር ኣብ ኬንዳ ንሓምሻይ ክረምቲ ብዝብል ሰልፊ ማሕበረሰብ ዓለም ትኩረት ክህቦ ይግባእ ኢሉ ተፈራርምቲ ኣካላት ዘለዎ ማፈላላይ ንጎኒ ገዲፎም ህዝቢ ከም ሓደ መፈጸሚ ፖለቲካዊ ረብሓ ካብ ምጥቃም ክቁጠቡን ተመዛበልቲ ብዘይ ወዓል ሕደር ናብ መረበቶም ክምለሱን እቲ ጥምረት ጻውዒት ኣቕሪቡ እምነ ኩርናዕ ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሰረት ተነቢሩ ኣብ ወረዳ ሰለዋ ዕሸል ከተማ ሰረት ብምትሕባር ባንክ ዓለምን ካልኦት ትካላትን ብልዕሊ 22 ሚልዮን ብር ዝህነጽ ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ስራሕ ንምጅማር እምነ ኩርናዕ ተቐሚጡ ኣብ ማሕዳሪ ወረዳ ሰለዋ ኣይታሸናፍ ዘውደ ከም ዝበልዎ እቲ ሕቶ ንብዙሕ ዓመታት ሕቶ ነበርቲ ኮይኑ ከም ጸንሐን ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ተጓቲቱ ከም ዝጸንሐን ብምሕባር ብደገፍ ዓለም ለኸ ትካላት ምላሽ ረኺቡ ብምህላው ነባሪ ኣድላይ ደገፍ ክገብር ተላብዮም ዋና ማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ትምህርቲ ህንጸት ወለዶ ብምክያድ ዓዲ ክትዓቢ ዝገብር ኢሎም ከም ጸብጻብ ርክብ ህዝብን ሓበሬታን ወረዳ ሰለዋ ልዕሊ 26 ሚልዮን ብር ግብሪ ንምእካብ ይሰርሕ ምህላው ምምሕዳር ወረዳ ሕሳኣ ሓቢሩ ምምሕዳር ወረዳ ሕሳኣ ብምኽንያት መዓልቲ ሰማዕታት 15 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ምስ ማሕበረሰብ ነጋዶ ዘተኣካይዱ ኣብቲ ወረዳ ዘይምዕሩይን ዘይፍትሓውን ኣከፋፍላ ስርዓት ግብሪ ከምኡውን ዘይሕጋውያን ነጋዶ ጸገም ይፈጥሩ ምህላዎም ማሕበረሰብ ንግዲ ወረዳ ሕሳኣ ምግላጾም ተሓቢሩሎ ንዝተላዕሉ ሕቶታት ርእቶታትን መብርህን ዝሃቦ ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ኣተኣኻኽባን ኣወሳስና
ምምናን ግብሪ ኣይተጎይተኦም መሳይ ጸገማት ትግራይ በትዘሎ ዓቕሚ ምምላስ ስለዘይከኣል ማሕበረሰብ ንግዲ ግዴትኦም ክዋጽኡ ከም ዝግባእ ገሊጾም ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ምምሕዳር ወረዳ ሕሳኣ ከም ዝጸብጸቦ ኮሌጅ ፖሊቴክኒክን ማይጮ በቀዳማይ ዲግሪን ደረጃ 4 ከምህሮም ዝጸንሐ 86 ተማሃሮ ኣመሪቑ ዲን ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ማይጮ ግርማይ ሓጎስ ናይ ሎም ዓመት ተመረቕቲ ዝነበሩ ማሕለኻታት ተጻዊሮም ንምረቓ ምብቃዖም ብምግላጽ ብዝሰነቕዎ ሞያ ካብ ተጸባይነት ወጽኦም ስራሕ ፈጠርቲ ክኾኑ ምዒዶም ዋና ማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ብግድኦም ትግራይ በጽሕዋ ካብ ዘሎ ዕንወት ክትወጽእ ብጽሒቶም ክፍጽሙ ጻውዒት ኣቕሪቦም ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ ማይጮ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፈልሲ ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ኣፍሊጡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣይተስዩም ተካ ብተፈጥሮን ሰብ ስራሕን ዝተሃሰየ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ንምሕዋይ ኣብ ዝዓረቑ ጎቦታት ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ ዝተሳለጠሎም መፋሰሳትን ዝትከሉ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ፈልስታት ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት እቲ ወረዳ ፈልስታት ንምትካል ምድላዋት እናተወገነ ከም ዝርከብ ኣይተስዩም ተካ ኣመላኺቶም ከም ጸብጻብ ሓበሬታን ረክበን ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ኣብ ጋዛ ጸገም ኤሌክትሪክ በምህላው መዓልታዊ ህይወት ኣብ መጸገም ኩነታት ምህላው ዓለም ለኸ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ብሰንኪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምቁራጹ ነበርቲ ጋዛ ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ይቃለሱ ምህላዎም ዘመላኸተ እቲ ጸብጻብ ተበጻሕነት ነዳዲ ኤሌክትሪክን ጽሩይ መስተ ማይ ንምምላስ ህጹጽ ዓለም ለኻዊ ጸቕጢ ክግበር ጸዊዑ ኣሎ ኣብ ጋዛ ዛዕባ ኤሌክትሪክ ዛዕባ ምቾት ዘይኮነስ ምንባርን ዘይምንባርን እቶም ስደተኛታት ምዃኑን ፈጻሚ ዳይሬክተር ኖርካፕ ቤኔዲክ ጊቨር ገሊጾም نزعلت زي زحرنا يوم حاصرت زينات زازيمنا لو عم قبر كده مساخم صنيحه نابزر زرك ملسكم بزرزرنا بنريوم زيناتات سنتين سجر تمزابلتي نمربتهم بملاسن جزاتها حدنا تجراي بمرقاتن حدر سماعاتنا كنا تكبري قبايلهم حلف بيرو سلامة زتان تجراي جنرال فسا كيدانون لعلواي أمر راح حالتات زتان تجراي تجارلاي نجاش حلوفن أبزغنا نتذكر زغني زهر سماعات بمواقلو من أنت مسرتاوي مسلات حزب تجراي مسوات زغفلو تجارو نذكر له مخانون حابيرو ملو هفتوم قبريو عن استخدامات الولو من بل 37 عامت زخر سماعات ببركة تجراين كاب تجراي وصاي زنبرو تجارون بالسفالي مدلوات كم زذكر زفلتيوم أب زخر سماعات ملكيتهم حسابو من التلفزيون تجراي ذهبوا حلف بيرو سلامة زتان تجراي تجارلاي في السامان جوسن لعلواي أمر رحال تزتا تجراي تجارلاي نجاش حلوفن زغنا حزب تجراي مغزال ببموالو مسوات زخفلو سوات نذكر اللي يقبلوا قليزهم نحاوزين شفتفا قدميلو دحارون ناي توغا شفتفا بتقال الله خاب تاريخ حزب تجراي نتي مسارته مسلات حزب تجراي بهجن حطوتات حزب تجراي نمملاس محبر السبن مقتصال مسوات زخفلو سبات يوم ذكر زلو ناي 37 عامت أيكونن تاريخ نجمر الصوت خبيد مسواتي زخفلنا له تودينا تقالسنا له حزبنا خانه توديو بمقلاسو تفطر ጨፍጫፍና حوزين مبغس تغير يزخبر زلو سوات نتذكر علامهم اب زيت تكبرلو ፖለቲካው ቃልሲ ንርከብ ክውል ድማ ገሊጾም ከቢድ ኩናት ተኻይዱ ብውዕል ፕሪቶሪያ ተዛዚሙ ሕዚ ከዓ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምትግባር ላዕል ታሕቲ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ እዩ ስለዚ እቲ ሰማዕታትና ዝተሰውኡሉ ዕላማ ሕዝውን ገና ኣይተተግበረን ገና ልላው ግዛትና ይተመለሰን ገና حراز ይወጽእ ህዝብ ኣለና ገና ተፈናቀለ ህዝብ ኣለና ሕጂውን ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ተድርድር ክቅጽልን በሰላም ክፍትሕን እዩ ሰናይ ድሌትና
مملاس تمزابلتن مرققات قزاتو حدنة تقراين سوات زودقلهم عبيت حتوتات يوم زبلو تقرلاي فسها كدانون تقرلاي نقاش حلفون كله تقراوي بسلام من قدي أبجاف نمبساح استجمرة قالسي بحدنة كربارو بلو دماه صوعهم تن عمامات حدا تمزابلتنا مريتهم مملاس نبوتهم نبجزء من مربتهم من مملاس كلاي تقراي بعويو لعل 4% ناي تقراي مريت بسألاتي تتحيز له سلازي زيون كملنا بوت ناب عدو كملس تقراي ملئتي كتكون له مدبኛ መንግስት ወይ በምርጫ አስተምር በህዝብ ተመረጸ መንግስቲ ህዝባው ስልጣን ህዝብ ናይ ምርካብ ስራሕ ክስራሕ ክለሎ ትግራይ ህወት ክጅመራሎ ምዕባለ ክጽለሎ እዚኦም ብሙሉኦም ቶም ሰማዕታት ተሰውኡሎም ዕላማታት እዮም ስለዚ እዚኦም ምትግባር ይዝቀርየና ማለት እዩ ጅውን ተኾነ ልላው ግዛአትና ንምኽባር ከም ናይ ጸጥታ ኃይሊ ከም ህዝቢ ሓደ ኮይና ክንሓትት ክንቃለስ بتناي سلام أو قال سوي شافقنا وصحون سعر يقدم يا تورط كول الدلي يونيفرسيتي أقصوم بل عصرت حموش تجزال علي حدشان حرميتن حمسان تمهروه بقدمين كلاين بركي همرو في سامز جبز الأخو سبس أبيو قبر مسكال كيروس تمرك أشوال قاندس يالاتشو قاندس سالن يونيفرسيتي أقصوم باستفلالي عودتات تمرتي 291 بخالأي ديجري اتم لعلي حدا شح دما بقدماي ديجري كم زمرقة تقليصو تمرقتي تمهرو تحري جونوسايد أو كينات بممران زي تقارص حاجز سلاز تجبر لهم نابز بركي مبصحومن بستمهرو مويا حزبهم كقلقلو كم استدعلو يزارو تمهرنا دقيقونا عاوزتنا لنا ولد لها تشن 10 تغتني لاتنا نيرنا قبي تشن 10 5 تمرقنا ግን ጸገማት ምክንያት ተጻፈበት ያለና እና ግን ተስፋ በዚህ ሙቅራት ሐዋናት ሁሉም ተቆረጡ እና ግን ሌላ እግዚአብሔር ፈቃድ ላይ እና ጸሎት አዝረጽናለና ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ አክሱም ፕሮፌሰር ገብረየሱስ ብርሃነ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትካሎም ጉዳት በጽሕዎ እኳ እንተነበረ መንግስቲ ብዝመደቦ ውሱን ሃፍትን ማሕበረሰብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝገበሮ ርብርብን ተምሃሮ ንምምራቅ ከም ዝበቕዐ ይገልጹ። ዩኒቨርሲቲያችን በጦርነቱ ምክንያት በከፍተኛ ውድመትና ዝርፊያ ዩኒቨርሲቲና በሰንኪ ኩናት ከቢድ ዕንወትን ስርቅን ተፈጽዮም ብምንባሩ ኣብ መምሃር ምስትምሃርን ዝበጽሖ ጽዕንቶ ቀሊል ኣይነበረን ድሕሪ ስምዕነት ሰላም ግን ብዝተመደቡ ስም በጀትን ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ ብዝወገኖም ስራሕትን ተምሃሮ ንምረቓ በቕዒኹም ኣለኹም እቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ 1999 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብ126 ዝተፈላለዩ ዓውድታት ትምህርቲ ከይድምሃር ምስትምሃር እናሳለጠ ከም ዝመጸ ዘብርህቶም ፕሬዚደንት ፍልጠት ዝወነነ ሓይሊ ሰብ ንምፍጣር ብምዕላም ይስራሕ ከም ዘሎ ወሲኾም ይገልጹ። ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዛጊድ ልዕሊ 45,000 ተምሃሮ ብቐዳማይን ካልኣይን ዲግሪ ከም ዘመረቐ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። يونيفرسيتي رايا كاب منجست فيدرال بستمدب لعلي حدا نتبي كلت بيلين بر كهنصوم صنح شدوش استفلاليو بروجيكتات سمرعو اب كيد هنصتهم بروجيكتات لعلي حدا شحوغنات تتقمت عدل سراح كم زخون دما تغليصلو هافتو بسرات زلاخو صبصابي حزون غبر مسكال كيروس ዩኒቨርሲቲ ራያ ካብ መንግስት ፌደራል ብዝተመደበሉ ልዕሊ 1.2 ቢልዮን ብር ባጀት ከህንጾም ዝጸንሐ መንገዲ ኣስፋልት ዙርያ ሓጹር ተቐጽሪ ዝርግሕ መስመር ሸምበቆ ማይ ዝርግሕ ዘመናዊ ስራሕቲ መስኖ ቤተ ፈተነን ዝተፈላለዩ ወርክሾፓትን ኣመራርሓ ቦርድ ዩኒቨርሲቲ መምህራንን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ዝተረኸብሉ ተመሪቑ ምክትል ፕሬዚደንት ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ ዩኒቨርሲቲ ራያ ዶክተር ክብሮም ካሕሱ ታኒጹ ዘሎ ደረጃኡ ዝሓለወ መንገዲ ኣስፋልት ኣብ ወሰናወሰኑ ብሓይሊ ፀዓት ዝሰርሕ መብራህቲ ዝተገጠመሉን ንጽባቐ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዘለዎ ረብሓ ብተወሳኺ ንንግዳዊ ምንቅስቓስ ሕብረተሰብ ትካውን ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ይዛረቡ። ጠቕላላ መንገዲ ሙሉእ ናይ ሶላር መብራህቲና ገጢምናሉ ብኽልቲኡ ወገን ብኽልቲኡ ገጽ ና ተፋሰስ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ና ድሬኔጅ ስራሕቲ ጠንቂቁ ተሰርሐ እዩ ትና እግረኛ መንገዲ 2.7 ሜትሮ በብኽልተ ገጽ እኒዎ 14 ሜትሮ እያ ኣስፋልት ስፍሓታ ጠቕላላ 21 ሜትሮ ከባቢ እዩ
صفحاتنا منجدي سلا زمناوي أو كتماناس هم دي عين بروجكتات كقصلوا لجبر منجدي نقول 400 وجنات لينقص ناس راح عدل فطرنا له منا إلنا نأمن. بريزيدنت يونيفرسيتي رايا بروفيسور تادس دجنة أبو حلف عامت بمنجز فيدرال استمدبه لعلي حدا تخلته بيلين بر بجت هنساتهم استجمروا شدشت استفل عليه بروجكتات أبستت حزلهم وان بسريتن صفاتن تزازيمهم نعقل قلوت باقي يوم يبلو 1 بليون 288 مليون 1 بليون 388 مليون 350 شحن 329 بر وصع بمغوار بزعلت 6 عبيتي بروجيكتات لمعات كنا مرق باقعين لنا ازي ون مچو زخونه كيدي ممهار مستمهار بمفتار صفات تمرتي نمرغات زلعله قدلهم أتناخيرنا دما كنقصللو ኢና أبومبر محبر بروفيسورات لعلوت كالات مرتن أكاو بورد يونيفرسيتي رايا بروفيسور منجش أدماسو أبز حز أوان منجس فيدرال نستفلالو بروجكتات لعلوت كالات مرتي قدام نتيو يسرح كمزلو يقلصو منجست لكفتنيا تمرت منجستي فيدرال نهنصت عقمي لعلوت كالات مرتي زلعله بجت مديبو يسرحلو بمخانون ببكابيو زلو تمهارو ممهرانن أمارحان إذن لعلو تكالات تمرتي حادو كوينوم كسرحو تثبيت يقبر عب يونيفرسيتي رايا أمارحا بورد محبر سب إز يونيفرسيتين أكالات أمارحا زوبان كتمان ناتينت منفس حزوم عبي سرح كم سرحو كأزاب كيليه نزي بلوز تمكرو بمعقاب زحاش سرحات الموغان دما تواردنا كنسرح يقبع أبا عودة مرتي أوتو ميكانيكالن مانوفاكتشرينج إندستري نزمهارو تغاراولو مد مغبار نبا كالوت لعلو تكالات تمرتي كخدو يقددو زنورو تمهارو أبتي تهانيس زلو وركشوب بقليلو كيتنقلاتعو تغاراولو مد كغورو عدل تفاتيرو مهلاوون تحبيرو كبرات تملكتنا ناب زغط سلم عرف زيننا كنسغايركم زيناتات بيزنس كقربيهم هافتو قبر خاربلنا ناوفسكو يمسجن تسفازجي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعل زحرنا يمزيناتات بيزنس حيز قريبه لكم مكتتالكم عديمه معلتي سماعات تنذكر زمن زطلبو تكنولوجي بمتتاون لمعاتاو سراحتي بمسلاتن حدرن علامانتهم سماعات متكبر كم زغبا تغليصوم زي استغلص بيرو ساينسن تكنولوجين اب تكنولوجين زنطفو سب مويان بحبار بمخان مبل 37 عامت زغر سماعات مسرت بمغبار أب وردات بي أب زركب فابريكا مايروينا عودة أب زسالتلو وانيو نصبصب تادل دانيو إفريم غبركيدان كم صاب كاربوي سرحتنياتات بيرو ساينسن تكنولوجين تمهرون ممهران كمون أب تكنولوجي زنطفو سمويا بمخنيات مبل 37 عامت زخري معلت سماعات أب وردات بي أب زركب فابريكا مايروينا عودة ساليتم أبتو عدة استرخبو مكتل حلافي بيرو ساينسن تكنولوجين دكتور قبر مسكال قبر مريم ما انت هزبي بيزاز حلفو سماعات بلمعات نمدباس زمنو زطلبو تكنولوجي بمتتتاو كنسرحي قبائلهم حوية مصر بزربا يكونا بصراحة يا بكا خمزية زغل سب صريحو خمزية خاقمت كله أبزا مصير صرحي حاوي أبزا مصيرو زرقون حاوي زغيد كم تقارو بزربا زي كونا نحاول نخلص كمزيهم عين التقالات بمتقال نسوي صراحة عدل بمفطار إنا نحاول نخل بخلاي بركدما روينا ماي حد عوي مرتين كلهم أب تجاي زرقوا تكنولوجي ساعاتهم كلهم فابريكاتات عوي تمرتي هيونيو فابريكا مايروينا نانو فلترز تبعها التكنولوجي ونينو نلعلي 180 وجنات بقى من تعدل سرح فتيرو خمزلو زجلتو بعلوانات فابريكا بخرة وجهان كفل مريم كنديا سماتات تنذكر حدرهم بتكبر بمفتام كون كم زجبا أجنزيبام مبل 37 زغرة سماعات بعل مغنيات بمقبار وردانا وردات زلنا فابريكا ماي مصاري روينا زلنا ناي تكنولوجي فلي زباله ناي نانو فلتر سلن تقم ممهرانن تمهارن اب تكنولوجي زنطفو بلوصات تمهارو ኢና ሒዝና መጽና ንዙይ ፈሊጦም ጽባሕ ንግሆ ንሳተውን ኣብ ቴክኖሎጂን ምህዞን ነጠፍቲ ክኾኑ ዜግነታዊ ሓላፍነትና ለምውጻእ ኢና
ዝዕደት እዚ ነካይዶ ዘለና ኣብቲ ዑደት ዝተረኸቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተመራማርን መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ኬሚስትሪ ዶክተር ተስፋ ማርያም ተኽሉ በወገኖም እቲ ፋብሪካ ወኒንዎ ዘሎ ናኖ ፊልተር ዝተባህለ ቴክኖሎጂ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዘቐመጦ መለክዕ ፅሬት ማይ ዘረጋግፅ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ንወዲ ሰብ ብጣዕሚ ጠቐምቲ ዝበሃሉ ንጥረ ነገራት ማዕድናት ፈልዩ ክሓልፍ ምግባር ናብ ወዲ ሰብ ረብሓ ወይ ከዓ ንምግብነት ክንጥቀመሉ ናይ ምግባር ዓብዪ ተኽእሎ ኣለዎ ሓደ ናኖሜትር መጠን ወይ ከዓ ትሕዝቶ ዘላታ ትሕቲኣ ዘለው ብምልኦም ክሓልፉ እዩ ዝገብሮ ስለዚ እዚ TDS ኣብቲ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝህቦ ዘሎ ናይ መስተማይ ዓቐን ክርከብ እንድሕር ገይርዎ ያው ማዕድን ማይ ኮይኑ ኣለዎ ማለት እዩ ሰማዕታት ዝድበሱ ብፈኸራ ኣይኮነ ብስራሕ እዩ ስራሕ ዕድል ክፍጠረሎ እቲ ዝተሰውአ ስድርኡ ስራሕ ዕድል ክረክበሎ እቲ ዝተጎድአ ኣካሉ ስራሕ ዕድል ክረክበሎ ስለዚ እዚ ዓብዪ ናይ ስራሕ ዕድል ኢሉ እየ ዝሓስብ ኣብቲ ዑደት ዝተረኸቡ ተምሃሮን መምህራንን ብወገኖም ሰማዕታት ዝወደቐሉ ዕላማ ንምዕዋት ኣብ ዝተዋፈርናሉ ዓውደ ስራሕ ጠንኪርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ዑደት ምግባር ለለ ነቲ ተምሃራይ ክለዓዓል ይገብሮ ማለት እዩ ሕዚ ብክልሲ ሓሳብ ዝተምሃርካዮ ነገር ኣብዚ ናወፅእ መፂና ኣብ ሮዊና ፋብሪካ ማይ ክንሪኦ ተለና ብተግባር ትምሃር ተለኻ ደስተኛ ትኾን ማለት እዩ ሮል ሞዴል ዝኾንና ለለና ርአና በቃ ንሕናስ ጠንኪርና ክንምሃር ኣለና ማለት እዩ ሕብረተሰብ ለሚዓ ብውድማ ተረባሒት ትኾነሉ ኣብነታዊ በዓል ሃፍቲ ስለ ዝኾኑ ንዖም ክንግብኒና መፂና ክንመፅእ ከለና እውን ተምሃሮና እቶም ፅባሕ ክዓብዩ ዝኽእሉ ናብ ዝለዓለ ናይ ፍልጠትን ናይ ሃፍትን ለውጢ ከርእዩልና ዝኽእሉ ህፃውንቲ ሒዝና ምምፃእና ተምሃሮና ምስ ቴክኖሎጂ እንድሕር ተኣሳሲርና ፕራክቲካሊ መሃዝትን ፈጠርትን ክኾኑ ይሕግዘና ንሃልዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ዝወደቑ ጀጋኑ ሰማዕታት እንትንዝክር ስድራ ስዋኣት ብምሕጋዝን ብምሕብሓብን ክኸውን ከም ዝግባእ ድማ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ወፃኢ ዘር ሰደቓ ንክትከታተሉ ክእንግደኩም ሰላም ዜናታት ቢዝነስ ዘቕረበልና መሰረትና ሃፍቱ ገብሩ ኣመስጊና ክቡራት سلام متعنا هبلي زينات سبورت الساعة هزنا قريبنا سنة مكتال بقدامنا تنريو دما مثل شامبيونا بشكليتا إثيوبيا زملكات حبريت أيو شامبيونا بشكليتا إثيوبيا أب كتما مقلن مكياد مدلوات كم مستوجنا كوميشن سبورت تجراي أفليت له نزفلتا لو معنتي أب زهابو غازتا مقلت أيو قبل زابير تعدلا كم سكاربوي ካብ ሰነ 18 ክሳብ 22 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ዝካየድ ውድድር ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ብዝግባእ ንምትእንጋድን ዕውት ኮይኑ ንክዛዘምን ቀድሞ ምድላው ከም ዝተወገነ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ መብራት ሃፍቱን ፕሬዝዳንት ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ኣይታ ሰፋ ገብረስላሰን ይገልጹ ብዙሓት መድረኻት ውን ተፈጥሮ ምርዳእታ ተፈጥሮ ስራሕ ድርሻ ውን ተፈጥሮ ብዙሕ መከያዶ ተኸየደሉ ኩነታት እዩ ዘለቲ ስለዚ ተንተሰረፋና ድማ ቀጻሊ ናይ ጽሬት ስራሕቲ ናይቲ መንገዲ ጸረጋ ኣብተን ናይ ውድድር ሳይት ተወጽኢሉ ኣሎ ኩለን ክልላት ንኸመጻ ኮንፊርም ገይረንየን
كأتواين حزي بزكال متن كساعي وكأعوتيلنا نأمن تفلالي كوميتيات تتعيسهم الله تفلالي نيزتا الله ناي مستنقد الله ناي ملعا الله زياتهم تدميرو توددر عود كون التوردر عبي كتما مقالة الككار موستانو لعولي روحا كم زلو زغلت خوينم تقرارم تون اتي بحورات بشكل عالم زمزغو وصيت كتق امرو كم زغبا تزاريوم نقصالي بتلمي بسرار حاون تدقفو نقصالي كم زيوم زولو صقاماتنا اسنا وصينا بخمين فتحهم تلمنا ناي بجت قداي زلم تخينكا كاب قدمو كاب غناو بجت تحزلو قصالي زخونو قلطو فتحت نكلو كم كومشن سبورت ناي وعنا صعرن مسرحين كنا وصينا مالتي تبشكله تمالت كلنا عندي فلوت عندي دحار ኢትዮጵያ ወኪል አብነፈቀዱ በገንዘብኩም ኪደት ዋሂድ ስለዚህ ተዘል አንቀፍ ቀፍ ቀሊለ ይሆደኒ ታፍቲልካ ተወድድር እንዳቀጸለ ይመጽሞ دحار ናይ ዓመ ነበራ ድህመታትካ ሎሚ ትፍትሸን ተንላይ ሎሚ ተመሐሸን ትሞክርተናይ ሎሚ ድህመታትካ ቃና ዓመታት ተመሐሸን አባላት አብይ ኮሚቴ ውድድር ሳምሶን የማነን በርሀ ገብረ ጊዮርጊስን ብግዶም ውድድር ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ዕውት ኮይኑ ንክዛዘም አገደስቲ ስራሕቲ ከም ዝተወገኑ ይዛረቡ ኩላህና ኣብዚ ውድድር ዝዕውት ኮይኑ ኾጽን ብዘይ ምንም ጸገም ተወዳደርቲ እውን ኣመስጊኖም ነናብ ዝመጽኦ ዝምለስሉ ሕጉዝ ዝኾነ ጻንሒት ክህልዎም ኩላህና እጃም ኣለና ዓብይ ኮሚቴ ናርአናዮ ተገምገመ ቀኒ ጸኒሕኒዩ ሕዝቡን በብናይ ባዕሉ ስራሕ እጃም ሒዙ ኸይዱ ባዕሩ ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ነባራይ ህዝቢ ከተማ መቐለ ስለ ዝኾነ ትውድድር ባዕልና ኩላህና ብሰላማዊ መንገዲ ንሓልፍ ኩላህና ሰዋና ኮይና ንሳተፍ ዝብል እዩ መልእኽቲ ክሕልፍ ዝደሊ ኣብ መላጦታት ኢትዮጵያ ትግራይ በውድድራት አትሌቲክስ ተዓዋቲት ኮይና ብርሕቐታት 5000 ሜትሮን 10000 ሜትሮን ድማ ጸብለል ተወሲዳላ ካብ ከተማ ጅማ መሳርሕትና ተኸስተ ሓጎስ ዘዋደደ ጸብጻበሎ በሪው ተስፋይ ከትግራይ ክልል አትሌቲክስ ትግራይ በብርካ ሀገር ዘለዎ ጸላዋይነት ኣብ ጾታታት ስፖርት መላ ኢትዮጵያ ጎል ይህርአሎም ኣብ ነዊሕ ርቀት በብርካ ሀገርን ዓለም ዝነገሱ ተጋሩ አትሌታት ንብዙሓት መርአያ ኮይኖም ኣስሮም ዝኽተሉ ተካኣት አትሌታት እውን ኣብ ጅማ ደሚቖም ኣለዎም አትሌታት በሪው ተስፋይን በሪው ባይራይን ኣብዚ መድረኽ እዚ ብ5000 ሜትሮ ዝደመቑ አትሌታት እዮም እኹል ጓንታው ልምምድድ ኣዋላይ እምበር ዝገመትና ይዓወት ግን ሓፊዝና ዝበለ ርእይቶ ካፊሎምና ጽቡቅ ትረኛ ስርሕና ኢና ጸንሕና ጋጣሚ ፈጣር ዝወረ ስለሆነ አሸንፈን ያስርሕና ትሬኒንግ ውድድር ጽቡቅ እዩ ማለት ንሽተይ ቦታው ምዘ አትራካ የሆነ ያይጸበና የትራክ ይመስልና ቆንጆየ ብምሽናፈ ቆንጆየ በጣም ሆድ ለውድድር ነር በጣም همزه يتصبنا ነርና ከፍቶ ለሐሰውና ላዕሊ ጸንሕና እና حارف ውጤት መዝጊና ነን ደሳሊ ጅማ ተሳሲዮ ኣብ ዘላ ሻርሻይ ጾታታት መላ ስፖርት ኢትዮጵያ ብነዊሕ ርቀት ተጋሩ አትሌታት ደሚቐን ተራእየን ኣለዎም አትሌታት ስምረት በርሀን ኣሰፉ አብርሃን ሰዓት መምሕያሽ መደብና አይነሩም ዘይምቹውነት ትሜዳ ግን ካብ ዓወት ያገደናን በፕሮፌሽናልነት መወዳደር ድማ ባህግና እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለዎን ያው ሓርፍ እዩ ጽቡቕ ነይሩ በቃ ዝሮ ወርቅ ብምምጻይ ሕጉስቲየ ግን ለለ ትሜዳ ልውድድር ልብ ላይ ሆነ በቃ ማለት ሰዓት ካም ጾል ገለቱ ለሉ መንገዲ የውሊ ድሮ ቆንጆ ዝግጅት ገይረ መጻ ወርቅ ኮስዲ ላይ መጻ ያው ተሳኸለ ለወርቅ ወስዲ ለወርቅና ለብሬና ናምጽ ተዳሉና ግን አምጽና የሰለ መርሐ ጋንታ አትሌቲክስ ሕሪት ጋንታ ትግራይ ሽመልስ ከለለ ቦግንም እኹል ምድላዋይ ገበርናን ግን ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃስ አትሌቲክስ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ተናሕናሕትን ኾናለና ዝበለ ርእይቶ ካፊልና አጣን ከተረይተለም ምስቲ ውሕድ ቡድን ዘምጻናዮ ስለዚህ ውጽኢት ተረተለ በጣም ጽቡቕ ውጽኢት እዩ ትጽቢት እውን ገይርና ኢና ነርና ስለዚህ ውሕድ ሰብ ዋላ ይኹን በተም ዝመጹ ጠንካራታት ዝኾኑ አትሌታት እዮም ብስነ ልቦናውን ብደንቢ አዳልና ያው ትውጽኢት እስካብ ዘኽቲ ጽቡቕ ውጽኢት ዘሎ አሰልጣን ሕሪት ጋንታ አትሌቲክስ ትግራይ አብርሃም ኃይለማርያም ቦገንም ትግራይ ውጽኢታ በተሓፍሰሉ ዓውዲ ስፖርት አትሌቲክስ ተስርሐ በበርካ ሀገር ጎባለል አትሌታት ከተፍር ዘለዋ ተኸሎም ልዑል እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለዎም ትግራይ ደረጃ ክንርኢ ከለና አትሌቲክስ ንኢትዮጵያ ዘዘውዕ ዘለዉ ተጋሩ እዮም ካብ ታሕቲ ተሰሪሕሉ ካብ ቅድም ጀሚሩ ካብ 2000 ካብ ሚሊኒየም ጀሚሩ ናተሰርሐሉ ዝመጸ እዩ ዝውጽኢታት እዚ ንኢትዮጵያ ዘዘውዕ ዘሎ መብዛሕቶም አትሌታት ድማ ተንዓቢት ትካላትና ዘፍረይዎን አትሌታት እዮም እዚ እውን ካብ 4 ዓመት እውን ካብ ተና ጆኖሳይድ
ጦርነት ሓሊፍናስ ሕዙን 2 ዓመት ኣገጊምና ኣብ ደረጃ ዝምጽሕና ብጣዕሚ ክናኣር ዝግብኦ እዩ እንደገና ብስፍሕ ዝበለውን ክስራሕ ኣለዎ ትግራይ ዛጊደብ ዘሳለጠቶ ውድዳት አትሌቲክስ 2 ሜዳልያ ወርቅን 2 ሜዳልያታት ብሩርን 2 ሜዳልያታት ውን ነሐስን ኣመስግባላ ስምረት በረሃ ትግራይ ዜናታት ስፖርት ዚያቶም ነይሮም ንምከታልኩም የመስግን ናብ ተስፋስ ክመልሰኩም ዜናታት ስፖርት ዘቀርበልና መሰረትና ሓየሎም ኪሮስ አመስግና ክቡራት ተመልከትና ንሰዓት ተሓዝኒዮም ዜናታት ወናብ ዜና ክንክንበት ዜናታት ሰዓት በመምራሓ ነስፋዝ ጋዓስቤ በመዳይ ምክትል ቋንቋ ለምጻይ ሓጎስ ምስ መላእ ሰብ ሞያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ምሳኹም ጸኒሕና ንዝነበረኩም ጻንሒት አመስግና ብሩህ